بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 12 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Tracez CF la courbe représentative de la fonction f définie sur R telle que f de x est égal à x moins 4 le tout carré plus 1 demi. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette courbe. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Pour tracer cette courbe, je vais utiliser une propriété que vous avez déjà vue avec moi pendant notre cours. Alors, de la propriété. Bon, si f de x est égal à a facteur de x moins bêta, le tout carré plus alpha, et h de x, par exemple, est égal à ax au carré, h il y a la fonction de référence, et il y a la fonction f. Alors, la fonction, ou bien la courbe représentative de la fonction f est l'image de la courbe représentative de la fonction h par la translation t du vecteur v, par exemple. Le vecteur v, les coordonnées ديالو هما هادو تناخدو هاد بيتا اللي كاين هنا مع هاد الفا اللي هنا. هاد بيتا هو l'abscisse puisqu'il est proche de x, et x c'est une abscisse, donc bêta c'est une abscisse. و alpha c'est une ordonnée. المهم خصك تحفظ هادي بهاد الطريقه هادي، ولكن الا كانت مكتوبه اف دو اكس بهاد الشكل هاكا بحال دوكا الا كان شي استاذ كاتب هادي الفا وهادي بيتا راه بتبدل حتى هاد الكتابه هادي، ولا سما هادي ام وسما هادي ان، حتى هنا راه بتكتب ام ان. فوي ولا دار هنا مثلا بوتي تو هنا بوتي جي، راه حتى هادشي بيتبدل هنا. المهم هاد لا فورم اللي كتبنا فيها اف دو اكس هي علاش تعتمد باش تكتب لو فيكتور دو ترانسلاسيون. لا ديمونستراسيون ديال هادشي راه كاين في لو كور، دونك غادي نطبقوا هادي هنا. Donc j'efface ça et je vais rédiger ma démonstration. إذا غادي نقول في البداية soit h, une fonction définie de R vers R, qui à tout x on associe son image اللي هي x au carré. هنا راه غير x au carré غادي نكتبو. Donc comme vous voyez, h c'est une parabole puisqu'il a la forme de h de x est égal à x au carré. وهادي راه شفناها في الدرس. C'est une parabole. L'origine, ou bien le sommet de la parabole, ou l'origine du repère, le point O. وحاجة أخرى، هاد la parabole, il est symétrique par rapport à l'axe désordonné. Il est symétrique par rapport à l'axe désordonné. كاع المعلومات ديال هاد la fonction h تنعرفوها، وتنعرفو حتى la courbe كي دايرها، هي la courbe représentative ديال la fonction h. داكشي علاش سميناها c'est une fonction de référence، حيت المعلومات كلها متوفرة عندنا. ما محتاجينش نعرفوا le sens de variation ديالها، quand est-ce qu'il est croissante, quand est-ce qu'il est décroissante, فين هي la valeur minimale ولا la valeur maximale، ou ce qu'il est pair ou impair. هاد الهضره كلها ما عندنا ما نديرو بها، معروفه عندنا، تنعرفوا ديريكتومون لا كورب ديالها هي هادي، سي اون بارابول. هادي هي لا كورب ديال لا فونكسيون اش. دروكا هاد لا فونكسيون اف الا بغينا نرسموها خصنا نعتمدوا على هادي. Donc عرفنا فين كاينه لا كورب ديالها هي هادي. Donc la courbe représentative de la fonction f n'est que l'image de cette courbe-là par une translation t du vecteur v de coordonnées 4, 1 demi, 4, 1 demi. Donc غادي نكمل la démonstration من بعد نرجع تاني لا courbe. La courbe
CH et l'image, ou bien la courbe CF plutôt, je m'excuse, la courbe CF et l'image de CH par la translation TV tel que le vecteur V a pour coordonnées 4, 1 demi. 4 هو هذا لو نومبر اللي عندنا هنا و 1 demi هو هذا لو نومبر اللي عندنا هنا. فوالا. دونك كنشوفوا لا كورب سي اف كي غادي نديرو ليها. إذا غادي ننطلقوا من لا كورب دو لا فونكسيون اش اللي هي هذه. Le vecteur de translation, il a pour coordonnées 4, 1 demi. Donc 1, 2, 3, 4. On a 4. 1 demi. Bon, 1 demi qui est là. Il est mis là 1. Donc on a le point. Le point, il est mis A. C'est le sommet de la parabole qui représente la fonction f. Le vecteur de translation, c'est le vecteur v. Donc la courbe ديالنا بتكون بحال هكا. Voilà, هذه هي la courbe qui représente la fonction f. وهذه la courbe qui représente la fonction h. متفقين؟ وبجوجهم les concavités ديال هاد les deux courbes sont dirigées vers le haut. حيت راه فعلا عندنا translation ملي هذه la courbe الأولى تتشوف لا كونكافيتي ديالها تتشوف الفوق، راه حتى لا كورب ديال الثانيه لا كونكافيتي ديالها غتكون تتشوف الفوق. وهاد لا droite qui passe par le point A et par ce point هي l'axe de symétrie. إلا طلبوا منا l'axe de symétrie ديال ou bien l'équation de l'axe de symétrie ديال la courbe CF بنقولها هي هاد لا droite delta qui a pour équation x est égal à 4. حيت هي parallèle à l'axe des ordonnées ou toutes les droites parallèles à l'axe des ordonnées عندهم l'équation ديالها بحال هاد الشكل. x est égal à petit a هو l'abscisse ديال اللي تيكون عندنا على حساب لا فونكسيون اللي غتكون عندنا. بحال دروك هنا في هاد ليكزومبل عندنا l'abscisse هو 4 دونك x est égal à 4. كاع هاد لي بوين اللي كاينين هنايا عندهم لا ميم abscisse كي هي 4. هذاك الشيء علاش تلقى في ليكواسيون دلتا ما تلقاش فيها y حيت ما عندنا ما نديرو ب y. C'est pourquoi y n'apparaît pas dans l'expression mathématique de l'équation de la droite delta. حيت اللي تيهمنا هو الأفصول هو l'abscisse. إلا البوان عندها l'abscisse 4 راه بتكون تنتمي لهاد droite delta. Il appartient à cette droite delta. Donc قلنا دروكا كلهم المعلومات على la courbe CF. La courbe CF, le sommet ديالها هو le point A de coordonnées 4, 1 demi هو les mêmes coordonnées du vecteur de translation. وهذا le nombre 1 demi إلا طلبوا منا la valeur maximale, minimale plutôt. La valeur minimale ديال la fonction f هي 1 demi. أصغر أورتو هو هذا هو 1 demi. Ou bien sûr delta هو l'axe de symétrie de cette fonction. Ça y est, on est d'accord? يلا دروكا ندوزو للجيوجبرا باش نطراسيو correctement هاد les deux courbes. Bon, je viens d'écrire ici h de x est égal à x au carré, et la courbe d'Eli. Cette courbe qui représente la fonction h. Donc, je vais saisir maintenant le vecteur de translation. Il a pour coordonnées 4, 1 demi. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je mets 4, puis virgule, 1 demi. Je peux mettre 0,5 ou bien 1 demi. Faisons-le. On a 1. On a 2. Je tape entrée وبترسم لي لو بوين هو راه غادي يكون مرسوم.
نستناو شوية. Voilà, le point ديالي هنا. Donc maintenant le vecteur de translation. Je tape ce point et ce point. Voilà le vecteur U, احنا سميناه le vecteur V. Il a pour coordonnées 4, 1,5, 4, 0,5, 0,5, c'est 1,5. Donc maintenant, je passe à la translation. La translation T. Donc je vais translater cet objet اللي هو هاد لا كوب. هي تلاحظ بأنها ولات متوهجة أو bien fluorescente. تنطابي هنا le vecteur de translation عطاني l'image ديالي. غادي نرسمها بالخضر. هي ترسمات بالخضر. هذه هي لا كورب ديالنا اللي بغينا ديال لا فونكسيون اف. هما سماوها هنا H1. ها هي ليكسبرسيون ماتيماتيك ديالها x moins 4 le tout carré plus 0,5 ou bien 1 demi. هاد لو بوان A هو لو سومي ديال لا كورب اللي قلنا. و لا فالور 1 demi هي لا فالور مينيمال. هي 1 demi راه تكون هنا 1 demi هي لا فالور مينيمال ديال لا فونكسيون اف. ولا بغينا نرسمو لاكس دو سيميتري ها هو غادي نشوف لا باراليل. C'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point A. أو غادي نرسم عليها شتيها. هاد لا droite عندها l'équation ديالها هي x est égal à 4. x est égal à 4. كون كانت مثلا تدوز من هنا غادي نقولو x est égal à 6. كون كانت تدوز من هنا غادي نقولو x est égal à 8. Tout simplement. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hamidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.